কয়েকটা প্রশ্ন উঠে আসছে। সেটা হচ্ছে যে কালকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে হলদিয়াতে তার নমিনেশন ফাইল করেছেন এবং তারপরে তিনি বিভিন্ন মন্দির বিভিন্ন জায়গায় গেছেন। আপনাদের মিডিয়ার ন্যাশনালি, আমি নাম বলছি না, আপনারা অনেকেই দেখেছেন, কোনো একজন নন্দীগ্রামবাসী বলছে যে ওনার সামনে কোনো মানুষ পৌঁছয়নি, ওনার সামনে কোনো লোক যায়নি, উনি দরজাটা খুলে গাড়ির সবাইকে নমস্কার করতে করতে যাচ্ছিলেন। যখন নমস্কার করতে করতে যাচ্ছিলেন কোনো খাম্বা মানে কোনো ইয়েতে অ্যাঙ্গেলে দরজাটা লেগে, কেন একটা গাড়ির দরজা খুলে রাখলে সেটা তো অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে, পাটাকে দিয়ে আটকে রাখতে হয়, সেই দরজাটা অটোমেটিক কোথাও লেগেছে এবং লেগে সেই দরজাটা এসে পড়েছে। সত্যি মিথ্যে আমরা কেউ জানি না। আমরা চাই ইসিআই এটা একেবারে নিজের ভাবমূর্তিকে স্বচ্ছতার সঙ্গে উজ্জ্বল করার জন্যে এটা যেন ইসিআইকে আমাদের এটা দল থেকে, বিজেপির পার্টির তরফ থেকে বিনীত নিবেদন যে আপনারা এটা সকল মিডিয়ার কাছে, যার কাছে যে ফুটেজ আছে সেই ফুটেজ নিয়ে পাবলিক ডোমেনে এটা প্লেস করুন এবং এটা যথাযথ এনকোয়ারির নামে শুধু সময় কাল বিলম্ব নয়, এটা 24 ঘন্টা বা 48 ঘন্টার মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রচুর মিডিয়া ছিল, এই ছবি যেন পাবলিক ডোমেনে আসে। তা নইলে ইসিআই এর প্রতি যে আঙ্গুল তৃণমূল থেকে উঠছে যে পশ্চিমবঙ্গে ল অ্যান্ড অর্ডার ডেটোরিয়েট করে গেল ইসিআই আসার পরেই, সেই আঙ্গুলটা কিন্তু ইসিআই এর গা থেকে সরাতে গেলে ইসিআইকে এটা করে দেখাতে হবে। 2, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়তে বারবার কালকে উনি বলছিলেন, ব্যথা যখন হচ্ছে ওনার, তখন যে এসপি ছিলেন না, গতকাল আমি শুধু এইটুকুই বলবো, আমরাও প্রার্থী হয়েছি। দিদি, আপনি কালকে সকালে প্রার্থী হয়ে গেছেন, একজন ক্যান্ডিডেটের সঙ্গে এসপি ডিএম থাকতে পারেন না। ইলেকশন মডেল কোড অফ কন্ডাক্টে ওখানে 3 জন প্রার্থীকে দেখা যাচ্ছে, বাকিরা এখনো নমিনেশন ফাইল করেছেন কিনা আমি জানি না। বিজেপির প্রার্থী এখনো নমিনেশন ফাইল করেননি। সিপিএম থেকে BJP has not yet filed the nomination as yet. করেছেন কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু প্রার্থী হয়ে গেলে নমিনেশন ফাইল হলে তার সঙ্গে এসপি ডিএম থাকতে পারেন না। Once the nomination is basically filed, an SDM cannot be with the person. যে ওনার কোন সিকিউরিটি পার্সোনালকে আমরা তুলতে চাই বা ইসিআই এর কাছে আবেদন, We have never said that we wanted to remove any security personnel from her convoy. যে উনি যদি চান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে আমরা আবেদন, If she wants, then we can also make a request to the center. Central forces can also be with her. আরো কিছু আছে সেটা সুশীলদা বলে দিবেন। দেখুন, আমার কিছু প্রশ্ন যেটা ইলেকশন কমিশন সিইওর সামনেও রেখেছি। আমরা We have আপনাদের পর্দায় also কি placed দেখলাম, certain questions before the election commission. ওনার দেহরক্ষীরা ফার্স্ট এড দিচ্ছিল, পাশে একটা দোকান থেকে বরফ Her supporters were also giving first aid. ওনার যে Ice was also brought from a nearby shop. হিসেবে নিয়ে পিছনে সিটে বসালেন, শোয়ালেন। দেখুন, প্রথম প্রশ্ন, সিএম এর The first question that we are asking, সে অ্যাম্বুলেন্স কোথায় গেল? অ্যাম্বুলেন্সে there is an ambulance that is always there in the convoy. Where is the ambulance? Where is the paramedic that moves along with the chief minister's convoy? কলকাতা থেকে বাইরে যান, একটা চিহ্নিত সেফ হাউস হয়, সে কোন সেফ হাউস ছিল? তৃতীয়, Which was the safe house that she was actually? অঘটন ঘটে ওইখানে মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হবে, ওই হাসপাতাল কোনটা ছিল? কেন গতকাল কি দেখলাম, গ্রিন করিডর বলুন, যাই করিডর বলুন,
মুখ্যমন্ত্রীকে নন্দীগ্রাম থেকে কলকাতা নিয়ে আসা হলো, আর মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আমার নিঃশ্বাস নেওয়ার কষ্ট হচ্ছে। কি গাড়িতে অক্সিজেন ছিল? এইভাবে একটা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এটা কি ছেলে মানুষই হলো, ছেলে খেলা হলো? আমি আবার বলছি, এই সবে তদন্ত হোক। আর যে কথা এখন হয়েছে, দ্যাট ভিডিও ফুটেজ সার্বজনিক করে দিন, যাতে এই যে শুধু না হলে দুই দল পিং পং করবে, ওরা কিছু বলবে, আমরা কিছু বলবো, সব মানুষ There'll be a ping pong that will go on between both the political parties. We will be saying something, they will be saying something. দেখুন, মুখ্যমন্ত্রী চারদিকে একটা সুরক্ষার ঘেরাটোপ থাকে। আমরা কি দেখেছি কোন There is a security ring around the chief কি করে minister. হলো? দেখ, চারজন পাঁচজন গিয়ে ধাক্কা মারলো। How can this sort of an incident take place with the chief minister? এটা হতে পারে না। আর এখন যেটা দেখছি, This cannot happen. কিছুক্ষণ আগে শুনলাম তৃণমূলের লোকেরা বলে গেছেন এইসব হয়েছে ইসিআই আসার পর, এইসব হয়েছে Trinamool Congress has been saying this, that all this happened after the Election Commission of India has come into the picture. ওই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন, ওনার যে চারজন I have a IPS কে উনি to ask. নিজে সুরক্ষায় নিয়ে গেলেন সিএম সিকিউরিটিতে, 4 IPS officers that basically taken by the chief minister. ওরা কি করছিলেন? What were the 4 IPS officers really doing? না, চারজন আইপিএস, এদের অবিলম্বে সাসপেন্ড করা হোক। These 4 IPS officers should be suspended. সোশ্যাল মিডিয়ায় বলা হয়েছে যে নেত্রী দেশে থাকুন বা ভালো থাকুন, মানে নেত্রীর উপর আঘাত হানা হবে, এটা বলা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। না না, এটা তো খুব পরিষ্কার। দেখুন, ওনার এটা খুবই নিন্দনীয়, বা এটা এই ধরনের কথা কখনো বিজেপি থেকে কেউ বলে না। আমি এইটুকুই বলতে পারি, ওনার বয়স হয়েছে, উনি সত্যি করেই শরীরের প্রতি যত্ন নিন, কারণ চিফ মিনিস্টারের আগে Nobody is going to make such comments from the BJP. He is after an aged person, and all of us here from the BJP wish her the best of health. ভিডিও ফুটেজ তো আমরা তুলিনি, সিএম এর সঙ্গে The video footage was not taken by us. লোক থাকে, এবং এটার কোনো আমাদের কারোর কোনো আপত্তি There is থাকার media কথা নয়। person moving around তার থেকেও with the নেই, chief. প্লাস আপনারা সবাই ছিলেন, সেইটা যদি পার্সোনালি যদি যার কাছে আছে, আমি করজোরে বলবো, ইসিআই যদি চায় আপনাদের কাছে যার যা ফুটেজ আছে সেটা তুলে দিন, যাতে সাধারণ মানুষ জানতে পারে কি হয়েছে। এটা জানা খুব দরকার। তার কারণ আমার মনে হচ্ছে The ordinary people টার্গেট করা knowing what হচ্ছে। has আর happened. DGP I'm also making this ওখানে request গিয়ে that the election ওনার গাড়ির commission দরজা ফেলে দিলেন, footage from এটা all তো the media আশ্চর্যজনক persons ঘটনা। who are কে present there. ডিজিপি হবেন, কে হবেন না, এটা আমাদের কোনো এখতিয়ারও নেই, আমাদের এর মধ্যে কিছু বলারও নেই। শুধু আমরা এইটুকুই বলে আসছি, Who is going to be the বাংলায় DGP যে and not going to be the DGP is not একেবারে our ল অ্যান্ড অর্ডার কোলাপস করে গেছে, তার কালকে জ্বলন্ত উদাহরণ আমরা দেখলাম। কারণ Law and order মাননীয় has মুখ্যমন্ত্রী collapsed in যে the state. সিকিউরিটি Live example of পার্সোনালরা this, ছিলেন, what তারা really কিন্তু happened সেন্ট্রাল yesterday. থেকে মনোনীত নয়, বা ইসিআই তাদের মনোনীত করেননি, বা ওনার সিকিউরিটিকে আমরা কোনোভাবে ডিস্টার্ব করতে কেউ বলিনি। বরঞ্চ বলেছি, উনি যদি চান We have in আমরা fact কেন্দ্রীয় also said বাহিনী that স্বরাষ্ট্র to দপ্তরের disturb কাছে the অনুরোধ security করব, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়েও ওনাকে যাতে সিকিউরিটি দেওয়া হয়। কারণ বাংলায় মানুষের সিকিউরিটি নেই। পশ্চিমবঙ্গে 10 কোটি মানুষের মাননীয় There মুখ্যমন্ত্রী, is no security for তার the যদি people of West সিকিউরিটি না Bengal. থাকে, এত ল্যাপসেস, সেখানেও কি কালকে সিভিক পুলিশ Minister ছিল is না? not secure. এত ল্যাপসেস যদি থাকে, তাহলে বাকি 9 কোটি There are so many lapses 90 লাখ in the 99 হাজার security. লোকের কি অবস্থা সেটা আপনারাই বুঝে নিন। নমস্কার। अच्छा, हिंदी में Then you can understand what happens for the मैं entire हिंदी में बोलता हूँ। people of the entire. बीजेपी के तरफ से सब्यसाची दत्ता जी और मैं आया था मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने। कल का जो घटना घटा और जिस हिसाब से हमारे मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को चोट आया, उस पे सबसे पहले तो मैं ये बोलूं कि हम उनके स्वास्थ्य की कामना करें, जैसे कि वो शीघ्र ही, भगवान के दया से वो शीघ्र ही वापस चुनाव के मैदान में आ जाएं। हम जो बोले हैं, हमारे बोलने का सारांश यही है कि कल के घटना में
ये देखा गया, मुख्यमंत्री ने खुद ने जो आरोप लगाया कि उनके संग कोई पुलिस नहीं था, पुलिसकर्मी कहाँ गए, उनके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा होता है, वो कहाँ गया? एक नहीं, 3 होता है, 3 घेरा होता है, रिंग 1, 2, 3, वो तीनों रिंग कहाँ गया? और 3 रिंग को भेद करके क्या परिंदा भी आ सकता है? मनुष्य का आना तो बहुत बड़ी चीज है, वो कैसे आया? और वो भी एक नहीं, मुख्यमंत्री के बयान के हिसाब से 4-5 लोग ने आके धक्का मारा उनको, ये कैसे हो सकता है? दूसरा है, यदि ये हुआ भी है, ये बात मुख्यमंत्री जहां तक हमें टीवी में दिखा कि कलकत्ता जब आई तब बोली, बहुत बढ़िया, रातों रात तो था, पुलिस जाके उनको पकड़ा क्यों नहीं? ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि उतने से घेरे में 4 व्यक्ति घुसे और वो अचिन्हित रह गए, रात भर निकल गया। मुख्यमंत्री का मामला है, हमारी मुख्यमंत्री है, उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? कल जब घटना हुआ तो एक और चीज देखा गया कि बगल के एक दुकान से बर्फ लाके उनके सुरक्षा कर्मी उनकी चिकित्सा कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट एड। डॉक्टर कहाँ थे? उनके संग जो एम्बुलेंस चलता है काफिला में, वो कहाँ था? उसका पैरामेडिक कहाँ था? इस हिसाब से मुख्यमंत्री का चिकित्सा होता है। मुख्यमंत्री जब कलकत्ते से बाहर जाती है, एक सेफ हाउस होता है, वो सेफ हाउस कौन सा था बताएं? तीसरा, वो जब अस्पताल एक चिन्हित होता है कि यदि कोई अघटन घटे तो प्रथम चिकित्सा के लिए वहां ले जाया जाए, वहां तो नहीं ले जाया गया। मैं तो पहले पूछता हूं कि वो चिन्हित अस्पताल कौन सा था, और फिर ऐसा क्या हुआ था कि आपको इतना रिस्क लेके कलकत्ता आना पड़ा? मुख्यमंत्री बोल रही है हमें सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, और आप उनको गाड़ी से कलकत्ता, आप चाहे किस ग्रीन कॉरिडोर से लेके ब्लू कॉरिडोर बना दें, मगर आप बगैर ऑक्सीजन के लेके आ गए मुख्यमंत्री को। इतना बड़ा आपने रिस्क लिया। ये सब गाफिलती है, और ये सब इसका एक ही है तरीका कि दूध का दूध पानी का पानी हो। आप लोग जितने लोग हैं, आप वहां पर सब दौड़ के खट के इतने वीडियो फुटेज उतरे हैं, इसको सार्वजनिक किया जाए। हम सीईओ साहब से मांग किए हैं कि आप इसको सार्वजनिक कीजिए, नहीं तो क्या है, ये आरोप प्रत्यारोप का पिंग पोंग चलता रहेगा। और हम बोलते हैं कि ये ऐसा घटना कैसे घटा। और यहाँ यदि पश्चिम बंगाल का पुलिस, ये तो हम आज नहीं पहले से बोल रहे हैं, इसका पूरा राजनीतिकरण हो गया है। यदि हमारे मुख्यमंत्री को भी ये सुरक्षा नहीं दे पाते हैं तो हम केंद्र से इनको सुरक्षा देंगे, क्योंकि ये हम सबके मुख्यमंत्री हैं। मैं छोटा सा एक चीज बीजेपी पोस्ट की है, उसके बाद फिर अचानक नहीं, मैं छोटा सा एक चीज बोल रहा हूं। 2 दिन पहले इसी स्टैंड रोड में एक हादसा हुआ था, दुर्घटना, उसमें 10 आदमी का मृत्यु हुआ है। उसमें बंगाल सरकार का अंदर में 2 इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, एक है फायर, उसका हालत आप लोग ने देख चुके हैं कि कैजुअल स्टाफ से फायर को बुझाने के लिए क्या अवस्था हुआ, और कल लॉ एंड ऑर्डर पुलिस क्या अवस्था हुआ, किसके जरिया हुआ, क्या हुआ, वो तो बात का बात है, लेकिन टोटल फेल्योर इन द पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द पुलिस उनके अगर सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो बंगाल के आम जनता का क्या सुरक्षा देंगे? माननीय स्वराष्ट्र मंत्री खुद इनके दफ्तर के मंत्री है, अभी भी, आज का दिन में भी, तो उनके दफ्तर सिर्फ ये इतनी बड़ी गाफिलती, बड़ी दुख से कहना पड़ता है कि पुलिस का इतना बड़ा गलती, बेवकूफ़ी, जैसे भी हो, उनके लिए उनको सजा मिलना चाहिए। उनके सुरक्षा बल में जो ऑफिसर्स थे, दे शुड बी क्वेश्चन्ड एंड दे शुड बी सस्पेंडेड इमीडिएटली एज पर लॉ। आपका प्रश्न है? पुलिसों नहीं, बीजेपी जो कहती है वही हो जाता है, घायल मुख्यमंत्री का कुछ। देखिए, ऐसा है कि पार्थोदा क्या पोस्ट देखे, क्या किए, वो पार्थोदा जाने, मगर बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ दीजिए, कि कभी ऐसा बोलेगा, कभी ऐसा लिखेगा, ये हो नहीं सकता है। और जहाँ तक माननीय पार्थोदा का है, मैं भी उनसे पलट कई सवाल कर सकता हूँ। मेरा सिंपल एक ही सवाल है जो आपके सामने रखा, माननीय पार्थोदा, आप तो अभी भी मंत्री हैं,
आप ये बता दीजिए कल के गाफिलती में आपका क्या योगदान था? ये डीजीपी जो बदला गया है बंगाल का, इसी में डीजीपी बदला है, ये भी किसी साजिश के अंदर कहा जा रहा है। यही तो बोल रहा हूँ कि अब इसके बाद ये इलेक्शन कमीशन को भी बताया जाएगा। जैसे क्रिकेट में क्या होता था, जो टीम हारता है ना वो बोलता है अंपायर चोर था, ये वही है कि डीजीपी बदला गया तो डीजीपी क्या वहां जाके कर दिए? देखिए ऐसा है, ये तो साफ है कि जो डीजीपी को बदला गया वो तो लगता है सही निकला, क्योंकि उनके बदलने से ही तृणमूल में इतना खलबली मच गया, इतना जिसको बोलते हैं भड़कम मच गया कि अब बोलते हैं कि नया वाला डीजी के कारण ये हुआ। तो इसका मतलब है कि उनको ये डीजी के तबादले से बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि उनको पता है हार के दहलीज में खड़े हैं। एक चीज बता दे रहा हूं आप लोग का जरिया कि ये एक दूसरी भी तरकीब है कि और कोई पुलिसकर्मी को जरूरत पड़े इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ये बंगला में जो कहते हैं ठूटो जगन्नाथ होके बैठा रहेगा, आएगा जाएगा, कुछ नहीं कर सकेगा। ये टीएमसी के नेता लोग हर समय बोलते हैं ना कि बंगाल सजाया हुआ है, आइए देखिए और चले जाइए। ये इलेक्शन कमीशन को ये चेतावनी देने के लिए ये चीज किया जा रहा है कि और कोई पुलिसकर्मी अगर काम से चूके, टीएमसी के लिए काम करे तो उसको कुछ नहीं कर सकेगा इलेक्शन कमीशन। ये साबित करने के लिए ये किया जा रहा है। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा, ईसीआई से मैं अनुरोध किया हूं कि आप लोग का पास जिसके पास भी जो भी फुटेज है ये इलेक्शन कमीशन को दीजिए और 24 घंटे का अंदर इलेक्शन कमीशन उनको पब्लिक डोमेन पे लाए, क्योंकि बंगाल के मैं नागरिक के हिसाब से कह रहा हूं कि 10 लाख बंगाल के निवासी ये देखना चाहता है कि दूध का दूध पानी का पानी, व्हाट इज व्हाट, इट शुड कम इन फ्रंट ऑफ द पीपल। थैंक यू। দেখুন সেটা তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি বলেন, কেন উনি এখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সিবিআই এনআইএ, উনি এনআইএ এর মধ্যে ঢুকতে পারে না। আর সিবিআই হতে গেলে রাজ্য সরকারকে একটা এনওসি দিতে হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখনই দিলে আমি অন্তত বিজেপি পার্টির তরফ থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে এবং হোম মিনিস্ট্রিতে, সিবিআই আন্ডার হোম চিফ প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস, আমরা অনুরোধ করব যে ইমিডিয়েট যেন টেক আপ হয়। গতকাল রাত্রিরে আপনারা দেখেছেন এবং আপনাদের অনেক মিডিয়াতে দেখানো হয়েছে যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক অলরেডি বলেছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি চান, দেখুন আমি যদি না চাই আমায় তো কেউ জোর করে দিতে পারে না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি চান ওনার পুরো সিকিউরিটি মেজার্স আমরা টেক আপ করব উইথ সেন্ট্রাল প্যারামিলিটারি ফোর্স। আমরা আরেকটা জিনিস বলে দিই সিবিআই নিয়ে, আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি ইমিডিয়েট সিবিআই দিন। আপনি চান সিবিআই কেন, যে ঘটনা ঘটেছে সেখানে আপনি আঘাত পেয়েছেন, আপনি নিহত হয়েছেন, আপনি আহত হয়েছেন। মাই সিম্পল অ্যাপোলজিজ, আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, আমি ক্ষমা প্রার্থী। আপনি সিবিআই চান, আপনি চান, আমরা আপনার জন্য নয় পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য আমরা দিল্লিতে দরবার করব যাতে ইমিডিয়েট সিবিআই এনকোয়ারি হয়। নমস্কার। আপনাদের একটা পার্সোনাল রিকোয়েস্ট রইল, যারা রেকর্ড করেছেন দয়া করে আমার যে মুখ ফসকে যে কথা বেরিয়ে গেছে যদি ওটা বাদ দিতে পারেন, আমার একটা পার্সোনাল রিকোয়েস্ট রইল। আর যেটা লাইভ চলে গেছে। থ্যাংক ইউ।